Eh, Selanjutnya ini analisis kualitatif. PPT-nya kelihatan? Apakah terlihat PPT-nya, teman-teman? Kelihatan nggak nih PPT-nya? Di share screen. Abu-abu warnanya sih emang. Kelihatan nggak? Halo, halo. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Oke. Nah, jadi analisis kualitatif itu adalah suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk mengetahui komposisi suatu zat. Kalau misalnya kalian belajar tentang asam basa, solubilitas, kalian harus ngitung berhubungan dengan angka. Kalau misalnya analisis kualitatif itu kalian nggak perlu ngitung. Kalian cuma tahu warna, bau, terus apakah ada endapan atau enggak. Udah gitu aja. Nah, sebenarnya udah banyak ditinggalkan. Tapi ini merupakan prinsip dasar dari kimia itu. Nah, kalian udah tahu kan, ini yang reaksi-reaksi yang berperan itu ada reaksi kesetimbangan, udah belajar kemarin. Terus prinsip-prinsip juga ada namanya prinsip Liketelier. Aku nggak tahu cara baca gimana yang benar, tapi aku bisa bacanya Liketelier. Nah, terus jadi terus ada juga prinsip kesetimbangan ion gitu ya. Aku lanjutin aja deh. Ini udah belajar KSP, QSP juga udah belajar kan. Nah, jadi ada warna-warna tertentu yang menjadi penanda sudah berubah atau sudah terjadinya perubahan atau terjadinya suatu pembentukan senyawa baru. Misalnya nih, molekul-molekul itu warnanya akan jadi merah kalau misalnya dia terdiri dari suatu molekul PbO3 4 atau HGO. Jadi molekul kalau misalkan punya dalam larutan ada HGO-nya, larutannya bisa jadi merah. Kalau ada HGI2 itu merah juga. Terus kalau misalnya CDS itu dia warnanya kuning, PbI2 juga kuning. Terus ada juga nih ion-ion larutan nih. Nih, larutan atau misalnya larutan aja ya. Larutan Cu2+ itu dia warnanya biru. Ni, Ni3+, dan Cr3+ tuh hijau warnanya. Gitu. Nah, ini adalah warna beberapa ion dalam larut air. Pertanyaannya adalah apakah ini dihafalkan? Jawabannya iya. Mau nggak mau dihafalin. Tapi kita bisa punya cara yang menyenangkan untuk menghafalkannya yaitu dengan lihat video. Gitu. Misalnya contohnya nih, Cu2+ warnanya biru, Cr3+ hijau, Fe2+ ini hijau, Fe3+ itu kuning kecoklatan, Mn2+ merah muda, N2+ itu warnanya hijau, Cr4- kuning, dan MnO4- itu ungu. Jadi kalau misalnya kalian punya suatu larutan warnanya hijau, kemungkinannya larutannya itu ada apa aja? Ada Cr3+ dan ada Ni2+. Dan Fe2+ juga. Kalau larutannya biru, kemungkinannya ada Cu2+. Gitu. Kayak gitu mikirnya ya. Nah, terus udah sih. Sekarang kita coba lihat warnanya ya dari video YouTube. Sebentar, aku share screen dulu. Kelihatan videonya.
Oke, ini aku share sound juga ya. Nah ini dia. Kelihatan video dan videonya kelihatan? Kelihatan. Got me into chemistry besides Suaranya kelihatan, kedengeran. Suaranya kedengeran nggak? Ada. Oke, lanjut ya. Silakan. explosion. It was pretty colors. So let's do some pretty colors. Here is some what we call ferric nitrate or iron 3 nitrate. It's the iron 3 ion. Nah, ini jadi dia mau bikin Fe3+. Iron often has many different colors. And you can see this actual iron solution has no color at all. But perhaps you like something colored. So to it, Ini dia awalnya Fe doang, nggak ada warna. Terus I'm going to add some just table salt solution, sodium chloride, and let's see what happens. I don't know if you can see it very well. I'll put it on a white background, but it's gone from no color to a yellow color. But maybe you don't like yellow. So to it, I'm going to add some potassium solution. oke, jadi kuning nih. Ketika kita punya Fe ditambahin suatu HCl, terjadi reaksi redox, jadi Fe3+ sama Cl2. Nah, maka dari itu kita bisa lihat nih, larutannya warnanya kuning. Kuning larutan Fe3+. Terus sekarang kita tambahin potasium tiosyanat atau KSCN. Yang terjadi adalah, kita lihat. Solution of potassium thiocyanate. And that's a very, very dark red color. Sometimes we call it blood red. I don't know if you like colors. Well, obviously, that didn't woo you, so let's woo you with something else. Fe3+ tambah SCN, jadi warnanya merah. Itu salah satu pemeriksaan ion untuk mengetahui keberadaan Fe3+. Here I have some nickel chloride. As you can see, it's very green. Tuh, ini NiCl, NiCl2, bisa Ni2+. Warnanya hijau. We'll put some in this little beaker here, this little flask. And maybe you don't like green. You can see this is green. Maybe you don't like green. Maybe you like blue. To that, I just added a solution of ammonia, regular old household ammonia. Yang berwarna itu ion doang. Enggak. Jadi yang berwarna adalah suatu kompleks. Jadi ionnya membentuk senyawa kompleks. Nah, kita akan belajar senyawa kompleks di hari-hari terakhir nanti. Atau di camp selanjutnya. Lanjut ya. Ammonia. Now you have blue. These kind of transition metals are the causes of color in many rocks and gemstones and minerals. I have a question. So why when iron rust does it only like turn red? Yeah, that's when it combines. Well, let's take a look. You want to see iron rust? We can make iron rust. So, let's go back to our iron that has no color. So you didn't like red or yellow for the iron. You wanted to see iron rust. Well, I'm going to make some iron rust.
There you go, kind of orangey. Oop. What are you putting in that? A little ammonia again. Iron rust really is just iron hydroxide that's wet, so it has that orangey color, which is kind of related to the yellow one. Okay. Ada yang tahu nggak rust itu apa? Karatan, Kak. Karat, iya betul. Jadi kenapa sih besi itu bisa berkarat? Karena terbentuk FeO, FeO2 atau FeOH2 atau Fe Fe2O3. Itu karat yang terbentuk tadi. Jadi kita buat larutan Fe0 bereaksi sama NH3, di reaksi redox yang terjadi adalah terbentuknya Fe2O3 yang warnanya orange. Kayak gitu. Ini contoh-contoh reaksi yang ini reaksi yang warnanya bagus-bagus. Nanti kita lihat lagi lanjut ya. Banyak banget reaksi kimia, aku saranin buka video YouTube. Iya gitu deh. Atau kalau misalnya bisa bisa eksperimen di lab, bisa eksperimen di lab. Campur-campurkan senyawa-senyawa itu. Sebelum dicampurin lihat dulu nih, mula-mulanya dia warnanya apa? Apakah bening kah, hijau kah, biru kah gitu ya. Lanjut ya. And my last color change for today is I have some copper nitrate, copper 2 nitrate. And again, you can see this is a blue color. A lot of Nah ini CuNO3. Cu2 plus warnanya biru. Larutan Cu2 plus warnanya biru. Kita lihat ya. that's very common for copper in solution to be blue. Okay, we have a nice blue color. And if you go to a lake near a copper mine, it'll be a beautiful blue, but it's not because it's clean, it's because it's full of copper. Tuh hati-hati ya. Jadi kalau kalian lihat ada danau yang biru banget terus deket tambang, harus curiga tuh. Itu birunya apa tuh? Beneran biru. Biru karena airnya bening kah? Atau misalnya dia birunya karena bening dan merupakan pantulan dari langit. Jadi dia warna biru karena dari langit pantul sama sama air di danau, ataukah dia kecampur CO2 plus. Jadi hati-hati. Oke? Which is fairly toxic to most. Now I'm going to add some hydrochloric acid. Wah, jadi hijau. Apa tuh? And I think you've seen, we have this green color now. It looks like fluorescent. Almost. This is actually a patina. If you ever look at a copper roof in the like old state buildings, capitals, you'll have that green patina, and that's what you're getting, the actually reaction with the chloride ion. And of course, maybe you don't like that color green. So to it, I'm going to add some ammonia. And we're back to a deeper blue. That's almost purple. Yeah, it's a really deep blue, isn't it? Yeah. So that's another reason I got into chemistry, was because of colors. Oke, judul videonya tadi apa nih? Transition Metal Ion Colors. Silahkan dicari kalau mau nyari. Nah, ternyata tadi adalah salah satu contoh reaksi-reaksi kimia yang merupakan reaksi kualitatif. Jadi kita bisa nebak molekulnya apa dan yang terjadi apa gitu. Dari warnanya doang, perubahan warnanya doang. Tadi awalnya misalnya tadi Cu2 plus warnanya biru. Ketambahan HCl, dia bakal terjadi reaksi redox um, jadi CuOH2 gitu kan. Terus habis itu yang terjadi adalah warnanya jadi berubah jadi hijau. Terus ketambahan lagi tuh sama NH3, jadi CuNH3 6 kali 2 plus. Warnanya jadi biru tua. Itu satu contoh-contoh pemeriksaan kimia kualitatif yang bisa membantu kita memperkirakan reaksi apa yang terjadi. Perubahan warna itu membantu kita memperkirakan reaksi apa yang terjadi. Selain perubahan warna, bisa juga terbentuk endapan. Kayak tadi nih, pada pembentukan karat tuh, kita punya Fe3+, ketambahan NH3 terjadi reaksi redox jadi Fe3O4 atau Fe2O3. Makanya terbentuk endapan warna oranye. Nah, itu tanda-tanda tuh. Oh, terbentuk karat. Karat tuh apa? Fe2O3 gitu. Kayak gitu.
Nah, terus apa tuh? Oke. Ya, baiklah. Nah, terus em, jadi kita sudah mengembangkan metode untuk menentukan jenis-jenis kation dan anion. Namanya adalah kita bagi ke dalam golongan-golongan. Jadi ada 5 golongan kation dan nanti akan ada 5 golongan anion juga. Kita coba lihat ya, kation tuh terbagi dalam 5 golongan. Ada golongan satu, ada golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5. Kita lihat dulu kation golongan satu. Oke, ini aku lihat dulu ya videonya bentar. Kelihatan videonya? Kelihatan, kelihatan. Suaranya kedengeran? Kepada kalian tentang pemisahan kation golongan 1. Kation golongan 1 biasa disebut dengan kation golongan HCl Oke, aku karena mau buka ininya semua aja. ion kan harus banyak ya. Tapi kalau tidak menggunakan 3 encer Ini sampai pelan-pelan. pH-nya menjadi asam. Tapi kalau larutannya sudah asam, apakah ada Hmm. kation golongan 1 itu apa saja? Apa ada Ag, ada Hg atau ada Pb? Nah, bagaimana Nih, kation golongan satu tuh ada Ag, Hg22 plus, sama Pb2 plus. Ag plus, Hg22 plus, dan Pb2 plus. cara yang selanjutnya? Ini golongan satu. Kita saring ya, Oke. 12 karena yang larut adalah Pb12. Sedangkan Iya, apa aja? HgCl dan Golongan Hg satu modifikasi ada kation golongan adalah KCl, maka akan ada sisanya ada hasil Ag penyaringannya. plus, Hg22 plus, dan Pb2 plus. Gitu. Terus gimana tuh kita bisa tahu kation golongan satu? Kita lihat warnanya. Mana ya? Tuh, ini dia. Bagus ya ini. Kita lihat videonya. Halo teman-teman semua, jadi di sini kita mau percobaan ya tentang kation golongan 1, terutama Kedengeran nggak suaranya dan gambarnya? Apakah blur? Kedengaran. Dengar ya? Kita coba Kelihatan juga. untuk logam Pb dan Ag. Halo teman-teman semua, jadi di sini kita Ini list kation-kation. Ada kation golongan 1 sampai golongan 5. Golongan 1 ada Ag+, Pb2+, dan Hg22+. Golongan 2 ada As, Bi, Cd, Cu, Hg, Sb, dan Sn. Golongan ketiga ada kobalt, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Al3+, dan Cr3+. Golongan 4 ada golongan 2A, itu golongan 4, kation golongan 4, dan golongan 5 adalah golongan 1A. Logam golongan 1A. Li, NaK, Rb, Cs, dan juga N4+. Ketambahan N4+. Gitu. Kita dengarkan videonya. mau bahas tentang identifikasi kation kan teman-teman ya. Identifikasi kation. Nah, untuk identifikasi kation ini dia dibagi-bagi teman-teman berdasarkan reaksinya dengan masing-masing reaksi ya. Jadi kalau misalnya dia kation yang mengendap dengan HCl, dia itu disebutnya kation golongan 1 ya teman-teman ya. Golongan 1. Jadi nanti ketika semua kation ini kalau bereaksi salah satu yang mengendap dengan HCl, dia itu disebut kation golongan 1 ya, yaitu ada Ag, itu nanti berubah jadi AgCl, ada Pb menjadi PbCl2, dan juga Hg ya, menjadi Hg2Cl2. Nah, kalau kation golongan 2 itu adalah kation-kation yang mengendap dengan H2S ya, dan membentuk spesies sulfida, teman-teman. Jadi dia mengendap dengan H2S pada keadaan asam, makanya disebutnya acid insoluble sulfate seperti itu. Nah, di sini golongan-golongan ini kita bagi bukan dari tabel periodik ya. Periodik, namun berdasarkan kelarutannya gitu. Kalau misalnya dia tidak larut ketika bereaksi dengan HCl, itu disebutnya kation golongan 1. Kalau dia tidak larut dengan H2S, yaitu
spesies sulfida dalam keadaan asam, itu disebutnya golongan 2. Kalau dia tidak larut dengan sulfida pada keadaan basa dan juga hidroksida OH ya, itu disebutnya golongan 3, teman-teman. Nah, kalau dia tidak larut dalam spesies karbonat atau juga fosfat, ketika ditambahkan natrium karbonat atau amonium hidrogen fosfat, itu disebutnya kation golongan 4 ya. Nah, sisanya adalah kation golongan 5, yaitu yang golongan-golongan ini nih. Li, Na, K, Rb, cesium, dan juga amonium, seperti itu. Nah, sekarang kita mau bahas dulu tentang yang golongan 1, teman-teman. Golongan 1 itu tadi ada 3 ya. Ada Pb. Nah, ini bisa di screenshot aja atau bisa dibuka lagi. Ini juga penting, silahkan. Lanjut ya. 2 plus, ada Hg2 plus 2, dan juga Ag plus. Tadi bacanya Hg2, 2 plus. Jadi ada 2 molekul Hg berikatan dan 2 buah elektron lepas. Jadi totalnya 2 plus. Jadi Hg2, 2 plus. Nah, ini sebenarnya untuk reaksi spesifiknya udah ada, itu dengan natrium hidrogen fosfat. Kalau misalnya Pb itu nanti ada endapan putih ya, Pb3 fosfat 2 kali, dan ditambahkan benzidin itu atau Br2 itu menjadi warna biru. Kalau misalnya Hg itu ada endapan putih, yaitu diphenyl karbazid yang berwarna violet. Dan juga untuk yang Ag itu ketika ditambahkan reaksi spesifik itu menjadi para dimetil amino. Kalau misalnya dia ditambahkan natrium hidrogen fosfat itu menjadi AgPO4. Kalau untuk spesifiknya reaksinya itu ditambahkan para dimetil amino benzilidin rodanin ya. Itu nama reagen spesifiknya, kalau hafal bagus, kalau nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting tadi ya tambahin HCl, tambahin H2S, NaOH, Ki, CR4, Cn, dan Na2CO3, HPO4. Semuanya kecuali yang specific reaction. Tapi kalian perlu tahu ya, ini. Misalnya nih, yang penting ini, endapan PbCl2 itu putih. Ag2Cl2 putih juga. AgCl putih. Nah, tapi kalau misalnya H2S, endapannya beda-beda nih. Sama-sama hitam sih. Pb hitam, ini hitam juga, hitam-hitam. Terus apa lagi nih? NaOH, ini PbOH2 putih, Hg2O hitam, Hg2O coklat. Kalau tambahin Ki, jadinya ketambahan I- ya. PbI2 kuning, Hg2I2 hijau. Nah, nanti Hg2I2 ini bisa terdisosiasi lagi nih kalau ininya banyak, jadi Hgi4. Hgi4 2 minus itu adalah molekul senyawa kompleks ya. Itu kalau Agi itu kuning. Itu sini KCN, ini warna-warnanya. Silakan dilanjut. Dan tambahkan asam nitrat itu berwarna violet ya, seperti itu. Namun walaupun sudah ada reaksi spesifiknya, kita bisa mengasumsikan, melihat gitu. Langsung lanjut aja ke warnanya ya, ke larutannya. Kalau misalnya Pb itu ditambah Cl itu menjadi endapan putih PbCl2. Kalau Ag itu menjadi endapan putih AgCl gitu. Nanti kalau warna-warnanya kita bisa kalian lihat di video berikutnya. Terus kalau misalnya Pb ditambah NaOH itu menjadi endapan putih Pb hidroksida 2 kali. Kalau misalnya Ag itu menjadi endapan coklat ya, Ag2O. Nah, kalau misalnya Ki itu adalah endapan kuning PbI2, kalau misalnya Ag itu endapan kuning Agi. Nah, di sini kita bisa lihat yang menjadi pembeda adalah yang NaOH ya. Kalau misalnya Pb itu ditambah NaOH menjadi PbOH 2 kali, kalau misalnya Ag itu menjadi Ag2O. Namun kalau misalnya Ki nanti di videonya kita bisa lihat kuningnya itu berbeda, teman-teman. Kuningnya itu berbeda antara endapan kuning PbI2 sama endapan kuning Agi. Oke, kita lihat aja videonya. Nah, ini adalah reaksi antara Pb dengan HCl, teman-teman. Tadi kita udah tahu reaksinya itu menjadi endapan putih PbCl2 ya. Nah, itu kelihatan tuh. Ketika ditambahkan HCl, larutan Pb-nya itu
ini bisa PbCl atau PbNO3. PbNO3 berarti ya. PbNO3 itu terbentuk endapan PbCl2 tuh, warnanya putih. Nah, kalau ini Oke, video ini informatif, tapi yang perlu kalian perhatikan kalau di lab harus pakai apa? Udah pada pernah ke lab semuanya belum? Ada yang udah pernah ke lab? Lab kimia? Ada? Atau pada belum? Lagi di lab? Oke. Kalau misalnya lagi di lab dan lagi handling zat-zat kimia, kalian harus pakai apa? Boleh nggak tangan langsung kayak Sarung begini? tangan. Pakai sarung tangan, betul. Nggak boleh nih kayak gini. Yang ditiru ya. Ini emang videonya bagus, tapi eh, lab safety-nya menurutku tidak bagus. Jadi harus pakai sarung tangan. Kenapa harus pakai sarung tangan? Kalau misalkan kena HCl, tangannya bisa bisa ini bisa korosi nanti. Kan tangan kalian bisa jadi merah-merah, gatal. Kan pasti gak enak. Siapa yang mau kena HCl? Gak ada yang mau kan? Kayak pakai sarung tangan ya. Terus yang kedua, dia pakai kutek. Ini nggak boleh juga ya, pakai di lab pakai kutek. Kenapa? Nanti kalau kuteknya kalian kebakar, tangan kalian kebakar juga. Terus kukunya panjang. Kukunya panjang sebenarnya opsional sih. Tapi kalau misalkan pakai sarung tangan kukunya panjang, sarung tangannya bolong, kena HCl. Nggak mau. Nah, maka itu nggak boleh kayak gini ya. Tapi kita lihat aja reaksinya. Ini terima kasih karena reaksinya bagus ya. Maksudnya ini video reaksinya yang kita lihat. Lanjut ya. adalah reaksi antara Pb ditambahkan NaOH ya. Tadi ada endapan PbOH 2 kali. Bentuknya sama, hampir sama dengan yang tadi, endapan putih gitu. Nah, ini adalah reaksi ketika Pb itu ditambahkan dengan Ki ya, teman-teman ya. Itu endapan kuningnya jelas banget. Warna kuningnya jelas, tuh di situ dia agak pekat juga. Nah, kalau ini adalah reaksi antara Ag dengan HCl, teman-teman. Nanti menjadi endapan putih AgCl ya di situ ya. Kelihatan juga. Hampir mirip dengan Pb di situ. Nah, ini adalah reaksi antara Ag dengan NaOH, teman-teman. Dia itu membentuk endapan coklat ya. Jelas juga coklat itu. Cuma coklatnya itu memang agak kehitaman, teman-teman ya. Nah, kalau ini adalah reaksi ketika Ag ditambahkan dengan Ki. Dia itu terbentuk endapan kuning, teman-teman. Cuma endapan kuningnya itu yang memang agak samar-samar ya. Tapi ketika kita diamkan, itu nanti endapan kuning itu makin jelas, teman-teman. Beda dengan tadi reaksi antara Pb dengan Ki gitu, endapan. Nah, jadi di sini kita ada aplikasinya, teman-teman. Misalnya teman-teman ada suatu cairan unknown atau yang tidak diketahui dan memiliki kandungan salah satu dari logam golongan 1, berarti bisa Pb, bisa Hg, bisa Ag ya, bisa perak ya. Terus diketahui reaksi dengan beberapa reaksi kimia menghasilkan reaksi sebagai berikut. Nah, reaksi dengan HCl menghasilkan warna putih, reaksi dengan Ki menghasilkan warna kuning, dan reaksi dengan NaOH menghasilkan warna coklat. Nah, logam apakah yang dimaksud? Kita lihat dulu kalau misalnya kita buat tabulasi ya. Ini ada standarnya teman-teman atau tabulasi dari sumbernya yang udah kita tahu. Ini Pb, ini Ag ya. Ditambah HCl, ditambah NaOH, ditambah Ki ya. Pertama, reaksi dengan HCl menghasilkan warna putih. Kalau Pb itu dengan HCl, itu berarti otomatis endapan putih PbCl2. Berarti kemungkinannya bisa dua, teman-teman. Bisa Pb, bisa Ag ya, si logam yang ada di sini gitu. Terus reaksi dengan Ki itu menghasilkan warna kuning. Nah, berarti masih bisa sama nih, bisa Pb, bisa Ag ya kan. Terus yang terakhir reaksi dengan NaOH menghasilkan warna coklat. Berarti di sini kalau misalnya Pb ditambah NaOH itu warna putih, berarti dia reaksinya adalah negatif ya. Bukan warna putih tapi warna coklat kan. Nah, terus dengan Ag dengan NaOH itu menghasilkan warna coklat, berarti ini hasilnya positif. Nah, kita lihat yang positif-positif semua itu adalah yang Ag. Jadi logam kesimpulannya, logam yang dimaksud adalah logam Ag atau perak ya. Itu teman-teman kesimpulannya. Iya, dia punya suatu Ag+. Yeay.
Oke? Ya. Ini gitu. Untuk Lezatnya Nutella. Ada pertanyaan buat logam golongan 1? Mau dilanjut yang logam golongan 2? Ini aku kirim ya link videonya ya, biar kalian mau nonton lagi bisa ditonton di chat box-nya, aku masukin di chat box ya. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Makasih ya udah bikin videonya, sangat informatif nih di tengah kelas online kayak gini ya. Kita nggak bisa langsung praktekin nih, kalau misalnya bisa langsung kita nanti praktekin. Lanjut ya, sekarang yang kation golongan 2. Agak banyak nih yang kation golongan 2. Kemana tadi? Ada pertanyaan? Enggak, kalau udah jelas boleh kasih reaction. Dasar. Materinya mengenai Oke, ini kelihatan videonya dan suaranya. Gimana teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kedengeran juga ya? Kedengaran. identifikasi kation golongan kedua. Pada percobaan kali ini, tujuannya adalah untuk melakukan identifikasi pada kation golongan kedua. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan Tadi yang kation golongan kedua mengendap dengan S2-. Reagen yang dipakai Na2S. Na2S di sini Na-nya positif, S-nya S2- atau S-nya muatan 2-, S-nya negatif. Jadi kita targetnya mau membuat sulfida dari kation-kationnya. Lanjut ya. pada percobaan hari ini adalah yang pertama alatnya adalah tabung reaksi, kemudian rak tabung reaksi, pipet tetes, beker gelas, dan botol semprot. Bahan yang akan digunakan pada percobaan hari ini adalah larutan Cu2+, SN2+, Bi2+, dan Hg2+. Sedangkan reagen yang akan digunakan adalah Na2S, NaOH, Ki, dan NH4OH. Pada prosedur percobaan yang akan dilakukan hari ini, saya akan memberikan contoh prosedur yang akan dilakukan untuk identifikasi kation golongan 3, yaitu Cu2+, di mana larutan Cu2+ ini diperoleh dari larutan tembaga sulfat atau CuSO4. Padatan tembaga sulfat ini kemudian dibuat dalam bentuk larutan. Nah, beberapa tetes larutan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang akan digunakan sebagai sampel. Kemudian ditambahkan beberapa tetes NaOH sebagai reagen. Hasilnya dapat kita lihat di situ terbentuk suatu endapan berwarna biru. Selain endapan, masih terdapat juga larutan yang berwarna biru. Kemudian kita tambahkan lagi NaOH dalam jumlah berlebih, di mana jumlah tetesannya sama dengan jumlah tetesan yang pertama. Kemudian kita aduk-aduk hingga larutannya menjadi homogen. Dapat kita lihat bahwa hasil dari reaksi ini adalah terbentuk endapan yang semakin banyak, dengan warna endapan adalah berwarna biru. Kemudian kita ambil lagi larutan sampel, yaitu Cu2+, yang telah diletakkan pada tabung reaksi yang berbeda. Misalkan kita ambil sebanyak 5 tetes. Kemudian kita tambahkan dengan amonia sebanyak 5 tetes. Dapat kita lihat terjadi endapan berwarna biru dari reaksi antara
larutan sampel Cu2+ dengan reagen yaitu amonia. Kita homogenkan dengan mengocoknya. Kemudian kita lihat masih terdapat endapan. Selanjutnya kita tambahkan amonia dalam jumlah berlebih. Kita homogenkan lagi. Maka endapan tersebut akan melarut dan yang tersisa adalah larutan. Dapat kita lihat hasilnya, larutannya berwarna biru. Itulah tadi salah satu prosedur dalam identifikasi kation golongan kedua dengan menggunakan larutan sampel yaitu Cu2+. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan praktikum untuk percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga ini, format laporannya tidak jauh berbeda dengan laporan yang sebelumnya. Yang pertama yaitu menuliskan tujuan, kedua adalah alat dan bahan. Membedakan laporan pada percobaan ini dengan sebelumnya yaitu mengenai metode, hasil, dan pembahasan atau reaksi. Pada percobaan hari ini, kita akan menjadikan satu dalam bentuk tabel antara metode, hasil, dan reaksinya. Dapat dilihat itu ditulis dalam bentuk tabel. Nah, dituliskan reaksi antara Cu2+ dan NaOH beserta dengan hasilnya. Kemudian kolom berikutnya acuan ini diisi berdasarkan literatur. Hasil dari Cu2+ ditambah dengan NaOH atau berbeda maka Oke, lanjut ya. Ini sepertinya dibahas tentang laporannya. Udah gitu. Itu untuk CO. Oh, ada lagi videonya. Jangan cuma CO aja, kita coba yang kadmium ya. Nah dia, ada lagi. Ini coba kita lihat nih. I have two test tubes in Oke, front of ini me, grup 2. one marked K for the known solution, one marked U for Sebenarnya our ini unknown. bakal agak cukup So lama what nih we ya. are going to do is we are going to fill each test tube up with 2 milliliters of our known solution. Jadi yang So this mau will be mau positive nonton for nonton iron, aja. nickel, zinc, Kalau and udah mau balik aluminum. balik aja nggak apa-apa. And Jadi aku udah then bikin we're going to video. put 2 mils of our unknown solution, which will just be unknown B that we're using. Kelihatan ya, ini video sama suaranya kedengeran. Kedengeran dan kelihatan nggak teman-teman? Iya nggak? Oke, baik. Today for experiment 39 into test tube U. So we're going to start with that first, and then so I'm going to take the 2 mils of our known positives and put that in the one marked K for known. So here is 2 mils on our pipette.
and in it goes into K. And the color, can't really necessarily see it that well, is a bit of a yellow solution at first. And now I'm going to take our unknown, and we'll do 2 mils of our unknown. This is a 1 mil pipette, so we're just going to do 1 mil, and then 1 more to make it for 2. Okay. Now that we have our solutions in, the next step that we have to do is we have to add 10 drops of 6 molar NaOH. So we're going to add 10 drops into each test tube, and then we're going to centrifuge these and decant the liquid, and then the liquid will save for part D. So we'll set up first, and we're going to put in 10 drops. So here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And we have this gelatinous precipitate forming. Now we'll do the same thing. We're going to do 10 drops of our 6 molar NaOH into our U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here you see that precipitate form. So we're going to take these, here they are, you can see it. I'm going to mix it slightly, and we are going to now put these in the centrifuge to spin them down, and then hopefully it'll form a pellet on the bottom. Then we'll come back and we'll add some more NaOH to see if any more precipitate comes out. We have our unknown and our known. We're going to put them in across from each other, and we're going to let them spin. This has been spinning for a while, so we're just going to flip the switch off and let it slow down. We now have our precipitates spun down. So here is our known and our unknown. And what we're going to do is, to our known, we're going to add a little more 6 molar NaOH to see if anything else comes out. If we have anything else that precipitates out, then we're just going to spin it down again. So let's see as we add in, and it looks like nothing, so we're good to go. And let's look at our unknown too. We'll add a little bit here, see if anything comes out of solution. Again, nothing comes out, so we're all set. So what we're going to do now is we're going to try to decant this, and then we're going to put the supernatant aside for part D, and we're going to use a precipitate. So let's do the unknown. I've already labeled another test tube unknown with a D for part D, so we can make sure we're setting it aside. So we're just going to decant these two, making sure that we only get the liquid and not that solid. So we're going to save our part D, unknown D, and we'll put that back there to save. Now we're going to do this. So we're going to decant our known, so we're going to take this liquid and we are going to save that, and here's our known. We're going to use this one now. So what we have to do for our next step, because now we'll be on part B, we are going to add some concentrated HNO3, so nitric acid, to dissolve the precipitate. So we have our concentrated HNO3 here. We're going to add as few drops as possible in. Here we go. I'm going to take this and just mix, and we're going to see if it dissolves. So far it looks like it is. So we're going to add a few drops over to our unknown and see if we can get that to dissolve as well. So here's our unknown. We'll add a few drops in. And we're almost fully dissolved. Okay, so our unknown is dissolved. We're ready to go. And our known just has a little bit left, which I think if we keep moving should dissolve shortly. So the next step, once we have dissolved our precipitate, is that we are going to add 5 drops of our NH4Cl, our ammonium chloride. And then we're going to add in some NH3, so we're going to add a base, and we're going to bring it back to being basic. So we're basically all dissolved. I'll move our concentrated HNO3 out of the way. So now we're going to add in our 5 drops of NH4Cl, so 4 molar NH4Cl. 5 drops to our known and unknown. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5. Same with our unknown now. 1, 2, 3, 4, 5. We have a nice yellow color going. And the step we need to do next
now is we need to add our concentrated NH3. So, and then we're going to hopefully see a precipitate form, and then we are going to take that and centrifuge it like we have in the past. So, we have our concentrated NH3 right here. We want to be careful with this. And we are just going to add enough NH3 to make sure that we are basic, okay? And in order to be basic, we are going to use our red pH paper, and if our red litmus paper turns blue, we are basic. So we're going to take out a few pieces. We'll get them ready. I'll put one up here for our known, one over here for our unknown. I have some glass stirring rods ready. Here again is our NH3. And we're probably going to need to add a similar number of drops. So let's start off. 6 drops in each. And now what we're going to do is we are going to see if we're basic. Mix a little. As you can see, we had a little bit of a precipitate form when we were doing that. There it goes. Oh, you have that nice gelatinous precipitate here. We had it and then it went away. I think we need a little more. So let's just check our pH. Okay, we turned blue and we are basic. Now we need to check our pH on this end. We are still definitely red, so we need to add more. So we're going to add more NH3 to our other side. We add about 6 more drops. And there we go. We formed a little bit of a solid and then it went away. Let's try again, see what we are. We are still pretty acidic, so time to add some more in. So we added 6 more in. There we go. We have a nice solid now. And the solid seems to be staying, so I think we are basic. So we're going to test just to make sure. And there we go. We turned blue. And just to be on the safe side, we're going to add 2 more drops over in here. Okay. And there we are. So we're going to take these now to the centrifuge, and we're going to spin down the precipitate so we can have our supernatant to save to go on to part C. Here is what we spun out for part B. So this is just after leaving the centrifuge. We are now going to decant into our tubes for C and then test our precipitate. So this is our unknown. So we're going to pour that out. And we're going to save the liquid for part C. And we're going to do the same with our known. We're going to pour this out. And we're going to save the liquid for part C. And with a little more gelatinous. Okay, so what we have to do to our known and unknown now is that we have to dissolve our precipitate in 6 molar HCl. So we're going to work with our known and unknown. Here's our known. We're going to add 10 drops at first. Now we're going to mix to see if we can get that to dissolve. Okay, good. All dissolved. Now we're going to do the same with our unknown. We're just going to add 10 drops to start with, and we'll mix. Okay, we are dissolved. Now that we are dissolved, what we have to do is we're going to add 5 drops of our NH4 SCN, and if we see a blood red or brick red color, it means there is iron present in the sample. Okay, we don't even have to go to 5 drops. There's that brick red. So there is iron present in the known, and there is iron present in our unknown. So we have that brick red color. So we are positive for iron in both our known and unknown. So now we can go on to part C. So in part C, we saved our supernatant, and we are going to test that. So in part C, we're testing for nickel. So what we're going to do is we have our dimethylglufoxamine, and we're going to add some drops in to see if we see a pink to a brick red color. Any presence of red like that means we have a positive for nickel. So our unknown is positive for nickel, and our known, again, positive for nickel. So both of these
are positive for nickel. Our unknown and known are positive for nickel. So now we just have to follow up with our original supernatant that we put aside for D, and we are going to test that next. So we're going to look at part D. So we have our solutions that we had from before, our known and our unknown. And what we're going to do is we have to acidify them first. So the first thing we're going to do is take out some blue pH paper. And when blue pH litmus paper turns red, we know that it is acidic. So we are going to add a few drops of 6 molar HNO3 to make sure that they're acidic. So we're going to add just 3 drops each one, and then we'll test them first. Then we'll test them and go from there. So we'll 1, 2, 3, and then 1, 2, 3. Again, we're in just part D. So now we're going to take our supernatant, and we're going to test to see if this pH paper turns red. We're still blue, so we need to add more in. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. We added 6 more. Let's see if that works. Give it a little stir. Still blue. Time to add in some more. And we should be getting there now, but we're still blue. So we're going to add in a little bit more. And it's funny is we're going to turn this acidic and then bring it to being basic again. So here we go. New piece of paper to test. Okay, and we are there. So we are acidic now, which is good. So we're going to put that over there. Now we got to do the same to our other one. So we're just going to add roughly the same amount. And we'll test it. Still basic. So we're going to add a little bit more. Give it a little test. And there we go. We're acidic. So both of them are now acidic. So now that we're acidic, we're going to make them basic. So in this case, to go to basic, we're going to take out some red pH paper, or red litmus paper, to test. We'll put a piece on for each one. And remember, we want our red to turn blue, and blue means that we would be basic. And instead of 6 molar HNO3, we are going to use 6 molar NH3, or ammonia. So we're going to add a few drops to make it basic, and then from there we will heat it in a water bath for a little bit, and then we'll centrifuge it. So we're going to add a few. And I'm going to add a few to this one as well, same amount. Okay, give it a stir and let's see if we turn blue. We're good. Same here. Okay, so now is we have turned them acidic, now we've turned them basic, and now we're going to add them to a water bath. What I wanted to point out, and I wasn't sure if it was visible from there, is this is still part D. Before we put it in the water bath, if you can see, there's this gelatinous precipitate that did come out in both the unknown and known. So what we're going to do is we're going to heat this for a little while, and then we're going to spin to get that precipitate down at the bottom. We just took these out of the centrifuge. We have our unknown and our known, and we spun them down, and you can see we have a precipitate in each one. And now this is from what was resulting in part C. So now we're going to test for aluminum and zinc. So what we have to do is we have to separate out the supernatant and save that for our zinc test, and then we're going to test the precipitate to see if there's any aluminum in there. So I'm going to put these here for now. We have our known and our unknown. We are going to mark 2 new test tubes. We're going to call one KE and UE. So we have our unknown for part E and our known for part E. And remember, part E is going to be that zinc test. So we'll take our known, decant that, and we're going to save the precipitate on the side. Save that for later. We're going to do the same with our unknown. Here we go. Put it here. Save this for later. Now, what we have to do to our actual precipitates is we have to dissolve these and digest them. And then we're going to test them with our aluminum reagent. So what we have to do is we're going to add 6 molar HNO3 to dissolve them. And then we're going to see and add our aluminum reagent in. And if we see a red precipitate that comes out, we're positive for aluminum. So we need our 6 molar HNO3. And that's what we're going to start with first.
So here we have 6 molar HNO3, and we are going to dissolve each precipitate. Don't need too many additions. We just want to dissolve it. Okay, so we are dissolved. And we just want to double check and make sure that we are acidic. So in this case, if we are acidic, we're going to take some blue pH paper, and that means that we will turn red. So here's 2 pieces of blue. And we're just going to see if we are acidic. So let me grab our stirring rods. And here's our known. Looks like we are acidic on our known. I'll put this away, and we'll test our unknown. We are acidic there too. Sorry, you can see that red dot. Okay, so we're good to go. So now we just need to get our aluminum reagent. And hopefully we'll see a red precipitate, meaning we are positive for aluminum. And it looks like in our unknown it is no, it's definitely a negative. And I'm just going to take this one out, our known. Let me add just a little bit more. And we're going to see what happens here. Hopefully we will see that red color. Okay, I just didn't add enough. So we have a little bit of a red precipitate starting right at the top. So we're positive for aluminum in the known and negative in the unknown. So no precipitate forming here, and on this one we have a precipitate right up at the top. Oops, sorry. So see how you can see that precipitate just hanging out there? All in those little pieces. This is positive for aluminum. This one on the other hand, no precipitate, negative for aluminum. So no aluminum in the unknown, positive for aluminum in the known. So now what we can do, I'll move these out of the way. We can take our last part, which is going to be looking at the zinc, so part E. Now in order to do part E, what we have to do is we are going to take that supernatant and we have to add some drops of 6 molar HCl, and then we're going to add 3 drops of our K4 FeCN6. And then if we see a light green precipitate, we have some zinc in our sample. So again, we're going to add some 6 molar HCl to start to make sure that we are acidic. And then we'll add our other stuff. So I'm just going to add 5 drops to start. Remember, this is the one where we went to acidic, then basic, then acidic again. So we're just going to mix these by hand. Now we're going to take our glass stirring rods. Again, if we're acidic, we're going to turn that blue paper red. So here's a piece of blue paper. Dip in. Still blue, so we need a little more. And if we try the next one, our unknown. Okay, so our unknown, we're red, we're all set, but our known, we have to add a little more HCl to it. Let's try this. And hopefully now we'll be red. Okay, we're red. So we're good in that end that we are acidic. Oke, ya selesai ya. Ini Sidki bisa live Zoom juga. Ini aku akhiri meetingnya. Bye-bye. Sampai ketemu besok.